समस्त स्कूल कॉलेज में पाठ पढ़े ऑफिसर हेले चाष करुची किए चषा लक्ष्य जीव पोषा तेणु चाष कर पैसा पत्र बड़ा करवा तमें मोर स्कूटी टी किनी पार्वती कहूँ तमें मो स्कूटी किनी नहीं पैसा बड़ कहा ए बुढ़ा बड़ा दिन जावा करनी महादेव कहले स्कूटी टी किनी दब तेल किए पकेब मोर तो पैसा रोजगार नहीं पार्वती कहले तेल पके आवश्यक नहीं बैटेरी गाड़ी आजिकल बाहर बैटेरी गाड़ी किनी महादेव बोल चार्ज किए कर आम तो भक्त मैंने आसुना आमर मंदिर को गोटे गोटे भक्त को गोटे गोटे दायित्व गोटे दिन देदेला तीन शिशु मंदिर गुरुमा मैंने आम पिला लिखि दूसरे आज फूल आणव आज कदली आणव आज गिनी आणव आज ताणा आणव सी भक्त मान लिखि लिखि दे दिन दिन बैटेरी चार्ज करी तुम्हें गाड़ी चलेगा वाला मो पे राणी हाना कर तुम्हें स्कूटी करदेवी यहीपरी पार्वती आ महादेव हास्य रहस्य कौतुक आमर भक्त मानक भक्त माँ मौसी मानक जागर जाता व्यक्ति मानक तथा आमर कलाकार साहसी भाई मानक आमर मालकानगिरी स्थायी बासिंदा को मंगलदाय करूँ बोलो हरि बोलो हरि बोलो आज महाशिवरात्रि प्रभु पाखरे समस्त आम उपासना कर मात्र दीथर खाई मुझे उपवास करनी समस्त उपवास कर माँ मौसी मैंने आज महादेव पदे चिंता करवा भोला शंकर इमिति राति से भोला सुची तुने तुने कथा कही जाऊ गोविती ए प्रकार स्वर शिवंकर भजन हेब भोला शंकर पारे सुदया कर आए प्रभु मापति ईश्वरधर भोला शंकर भोला भोला शंकर पारे सुदया कर आए प्रभु मापति ईश्वरधर छोटा अंध केम्पा देते लोड़ीले चिंती तांकु तुमे रक्षा कल हे उमापति छोटा केम्पा को देते तुमको चिंती तुम्हें ताकु रक्षा कल हे उमापति
ମହାଦେବ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆମର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବା। ବେଳେ ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗାଇବା। ଆମେ ଆଜି ପିଣ୍ଡ ଦୁର୍ବଳ, କଥା ଦୁର୍ବଳ, ଅର୍ଥ ଦୁର୍ବଳ, ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ନାଇଁ। ହେଲେ କଣ ହେଇଛି ନା ଆମେ ସବୁ ପଚଞ୍ଚା ଦଳ ନାଇଁ କି ଭାଇନା? ପଚଞ୍ଚା ଦଳ ତମେ କଣ ବୁଝିଲ? କୋଉ ଦିନ ସବୁ ଚଞ୍ଚା ହଉନି? ଚଞ୍ଚା ହଉଛି ପଣସ ଗୋଟେ ଅଚଞ୍ଚା ନାଇଁ କି? ପଣସ ଗୋଟେ ଅଚଞ୍ଚା, ସେ ପଣସକୁ ଥରୁ ଥରୁ ସେ କଣ୍ଟା ପଶିଯିବ, କଣ୍ଟା ପଶିବ, ଆଉ ତାକୁ କି ଚାଞ୍ଚିବାକୁ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ଯଦି ଚାଞ୍ଚିବେ ସେ ଅଠା ଲାଗିଯିବ, ତେଲ ଲଗେଇବାର ଅଛି। ହେଲେ ସେ ଦଳଟା ଆଜି ଆମେ ସାଥି ହେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ପଣସ ସିନା କଣ୍ଟା ହାତରେ ଅଠା ଲାଗି ଯାଉଛି, ସେଟା ଫାଡ଼ିକିରି ସେ କୋଳ ଖାଇଲେ କେଡ଼େ ମିଠା ଲୋକ ଯାଇନାହାନ୍ତି ବର୍ଷକୁ ଥରେ। ସାବିତ୍ରୀ ଅମ୍ବାଇ ସେ ନାଇଁ ଆଉ ସେଟା 60 ଦିନ କେବେ ତାର ପଣସର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଯୋଗ ନାହିଁ। ଖାଲି ସେ ସାବିତ୍ରୀ ଅମ୍ବା ଦିନ ପଣସ ସିନା କଣ୍ଟା, ମାତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମ୍ବା ସେଦିନ କଣ୍ଟା ପଶିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଝିଅ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଉପବାସ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଖୋସା କାଢୁଛନ୍ତି ସେ ଆମର ମିଠା, ବୁଝିଲେଣି? ଆମେ ହଉଛୁ ସେ କଣ୍ଟା, ଆମେ ହଉଛୁ ମିଠା ଯା, ବୁଝିଲେ? ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମା ବସି ବୈଚାର କରିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଛୁଆକୁ ମଣିଷ ମାନେ କାହିଁକି ପୋଷିଲେ, ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ବସିକି ଶୁଣି। ଦିନେ ବ୍ରହ୍ମା ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ସଭା କରି ବସିଲେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ।